बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के बाद खित्ते में सबसे बड़ा और नागुज़ीर मसला हालात को पुरअमन बनाना और गिरदोनवाह में दहशतगर्दी पर काबू पाना था। अफगानिस्तान पर अमरीका के हमले के बाद हमेशा से ही पाकिस्तान हालत जंग में रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। पाक फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत करते हुए मुसलसल कुर्बानियां दे रही है। ISPR के मुताबिक नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बनाने के बाद पाक फौज ने इलाके को पुरअमन बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में 13 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले नाकाम बनाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। क्लियरेंस ऑपरेशन मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए था। ISPR के मुताबिक पंजगोर में 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी का फोर्सेज का जो ऑपरेशन है वो भी जो है वो जारी है। एक ऑफिसर समेत 4 बहादुर सिपाही शहीद हुए हैं। गुज़श्ता रात होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। ये वाक़यात बलूचिस्तान में जारी हमलों के ताज़ा सिलसिले का हिस्सा हैं, जो कि ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दाना हमले में 10 फौजियों की शहादत के एक हफ्ते बाद हुए हैं। अगर गुज़श्ता 2 महीनों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो अब तक बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 6 हमले हो चुके हैं। क्या वजह है कि बलूचिस्तान में इन हमलों की तादाद में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, गुज़श्ता रात हमले को नाकाम बनाते हुए पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें एक ऑफिसर गालिब कैप्टन रैंक के भी गालिबन जो हैं वो शामिल थे। इसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में जो है ये एक मुसलसल चलता हुआ एक सिलसिला है। पिछले 2 महीनों में हमलों की तादाद जो है वो 6 है और ये जो एवरेज है ये बहुत ज़्यादा है। क्या समझते हैं कि क्यों बलूचिस्तान को स्पेसिफिकली जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है? जी देखें, बलूचिस्तान को जब निशाना बनाया जाता है और ख़ासकर जैसे अभी ये एक नोशकी में हुआ है जो कि अफगानिस्तान की सरहद के करीब है, दूसरा पंजगूर में हुआ है जो कि ईरान की सरहद के करीब है, तो जो भी ये काम कर रहा है वो देखें 3 शिकार कर रहा है एक तीर से। एक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बदमज़गी पैदा की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा खबर आई है कि जी हैंडलर वहां से कम्युनिकेशन थी और समथिंग, जिसको कि फेक भी किया जा सकता है। दूसरा ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो सकती है, और सबसे बढ़कर CPEC को सैबोटाज करने की तो कोशिश है ही है। तो बड़ा आसान है इसका जवाब तलाश करना। मेरा ख्याल है कि किसी भी आप अक्लमंद आदमी से पूछ लें या मैच्योर आदमी से पूछ लें कि अगर मैं ये सवाल करूं कि कौन से ममालिक हैं जिनको चीन के नजदीक पाकिस्तान का जाना पसंद नहीं है, जिनको CPEC का आगे बढ़ना पसंद नहीं है, जिनका बोरिया बिस्तरा गोल हुआ है अफगानिस्तान से और वो नहीं चाहते कि नई अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, और जो ये चाहेंगे कि कशीदगी बरकरार रहे और बढ़ती रहे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, और जिनका ये ख्याल हो कि गवादर डेवलप ना करे ताकि जो भी उनके अहदाफ हैं वो पूरे हों। तो सीधा सीधा जिन मुल्कों का नाम आता है, देखें हिंदुस्तान का नाम तो हम ले देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन जब तक ये जो मैंने 4 सवाल पूछे हैं, इनके जवाब में जिन ममालिक की लिस्ट बनती है और उसमें 3-4 मुल्क आ सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर कहते हैं कि जी इंटरनेशनल रिलेशन हमारे खराब होते हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी खराब होती है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो मेरा ख्याल है आसान है पता लगाना कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है और इसकी वजूहात क्या है। लेकिन जनरल साहब मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि और भी 4-5 ममालिक हैं जिनके हम नाम नहीं लेते, इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, लेकिन हम जिसका नाम लेते हैं यानी हम भारत का नाम लेते हैं तो उसका नाम लेने के बाद भी हम क्या उखाड़ लेते हैं? अब सबको पता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, सबको पता है कि कौन है इन चीज़ों के पीछे। सारी दुनिया जानती है कि भारत पुष्पनाही कर रहा है। अब चाहे वो सिफात खानों में पनाह हो, नेशनैलिटी देने की बात हो, कुलभूषण यादव की सूरत में हो, पूरी दुनिया के सामने जो है ये तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन कोई प्रेशर वो फील नहीं करता। बड़ी हरदर्मी के साथ जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ वो करना चाहता है अब वो करता रहता है। आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होता तो किस किस्म के प्रेशर हम इस वक्त फेस कर रहे होते? जी, उसका सीधा सी बात है मेरी बहन के ये दुनिया जो है ये इंसाफ के असूलों पे नहीं चलती। ये दुनिया कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सबके लिए एक जैसे रूल्स नहीं है। यहाँ पर बड़े और छोटे हैं और लोगों के मफादात हैं। तो बस इसका जवाब मुख्तसर यही है कि आप अपने आप को मजबूत करें। आपके पास जब तक 2 अहलियतें ना हों
یا تو آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں یا آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے قابل ہوں. جب تک آپ کے پاس یہ دونوں قابلیتیں نہیں ہیں، آپ کو فٹ بال بنا کے کوئی ادھر سے کک مارے گا، کوئی ادھر سے کک مارے گا. تو اپنے پوری پالیسیز کو اس طرح استوار کیجئے. ری اورینٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم ایک فائدہ مند ملک ہیں، اور جو نئی بات آتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تب جا کے یہ سارے معاملے سیدھے ہوں گے. اتنا آسان نہیں ہے یہ کام. لیکن ہم تو جنرل صاحب، ہم تو ٹارگٹ پہ ہیں نا. جب سے امریکہ اس خطے میں افغان جنگ کا آغاز ہوا تب سے پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا. 80,000 جانیں جو ہیں وہ ہم گوا چکے ہیں. بڑی مشکل سے افغان بارڈر پر ہم دیکھتے ہیں کہ امن قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بلوچستان میں جو ہے اس طرح کی تقریبی کارروائیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وجہ کیا اس کی یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے جو وہاں پر بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں تو ان کو وہاں پر جگہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے اب انہوں نے واپس جو ہے وہ آنا شروع کر دیا؟ اس چیز کا قوی امکان ہے جو آپ نے بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بہت وسیع علاقہ ہے بلوچستان کا، جو جغرافیہ جانتے ہیں. یہاں چھپنے کے بے شمار جگہیں ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ لمبی کوسٹ لائن ہے، سمندر ہے جو کہ اس کو لگتا ہے. تو یہ جو اشارے ہو رہے ہیں نا کہ یہ لوگ آئے ہیں، ایران کی طرف سے آئے ہیں یا افغانستان کی طرف سے آئے ہیں بدمزگی پیدا کرنے کے لیے، میں اپنے انٹیلیجنس اداروں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ذرا سمندر کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں، اور جو اتنا لمبا بارڈر ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہے اس پر بھی غور و فکر کریں. تو یہ ایک دم انگلی اٹھا دینا کہ جی ان کے ہینڈلر وہاں تھے یا ان کے ہینڈلر وہاں تھے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ فال فلیگ تو نہیں کوئی کر رہا، کہ کر کوئی اور رہا اور نام کسی اور کا لگا رہا ہو. تو یہ کوئی سمپل گیم نہیں ہے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ گیم ہے اور بڑے دھیان سے کھیلنے والی گیم ہے. بہرحال کھیلے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے ہوتے رہیں، ہم پر جنگ نافذ کی جائے اور ہم امن کی رٹ لگائے رکھیں اور جوابی جنگ جو ہے وہ نہ کریں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. بالکل صحیح جو ہے جنرل صاحب نے کہا کہ کھیلے بغیر اب گزارا نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پر حملے ہوتے رہیں اور ہم چپ بیٹھیں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ ہمیشہ ہر وقت بالکل اپنے تمام اعصاب کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کے خلاف پرعزم رہتی ہے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پاک فوج کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ایک آفیسر کیپٹن رینک کے بھی اس میں شامل ہیں. آپریشن ضرب عضب ہو یا پھر ملک کے اندر جو ہے وہ آپریشنز کی ضرورت ہو یا پھر دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہو، بھارت کی طرف سے کوئی ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہو، بھارت کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہو، پاک فوج جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہوتی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. اور ہم ان تمام فوجی جوانوں کو، شہداء کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ایک بار پھر سے دہشت گردوں کو جو ہے وہ بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر چین روانہ ہو گئے ہیں جی آج، اور بیجنگ میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اب وہ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیچیانگ سے بھی ملاقات جو ہے وہ کریں گے. بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں یہ بتائی جا رہی ہیں. وزیر اعظم آفس سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور اس بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وقت میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین صاحب، مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی چین پاکستان اقتصادی راداری خالد منصور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم کے اس دورے کے دوران خاص طور پر تجارت اور جو معاشی تعاون کا فروغ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. معاشی تعاون کے فروغ اور راہداری منصوبے بھی جو ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زیر غور آئیں گے. سربراہان خطے اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. گزشتہ سال وزیر اعظم نے ایک بین الاقوامی ٹی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کم کرنے پر مغرب کی جانب سے دباؤ آ رہا
रहा है कि ये ताल्लुकात जो बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात 70 साल पुराने हैं, लिहाजा ऐसा मुमकिन है नहीं। लेकिन हमने देखा कि CPEC की राहदारी पर मौजूदा हुकूमत खासी सुस्त रवि का शिकार जो है वो हमें नजर आई, काफ़ी तनकीद भी होती रही हुकूमत के ऊपर। कोरोना के बाद पाकिस्तान की मुआशी मदद के लिए पेश चीन मेडिकल एड के लिए भी फ्रंट लाइन पर रहा। उसी के पेश नज़र 2 रोज़ कबल खबर आती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा चीन के दौरान $3 बिलियन की रकम बतौर कर्ज लेकर वापस आएंगे, जिससे जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो हमारे मुस्तहकम हो जाएंगे। मगर इक्तिसादी डिवीजन की जानिब से इस खबर की तरदीद हो गई। इस वक्त जब पाकिस्तान माली मुश्किलात का शिकार है, क्या वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन IMF ज़दा पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर पैकेज की शक्ल में सामने आएगा? और ये क्या कुछ मुख्तलिफ शराइत के ऊपर अब हम कर्ज लेंगे, जो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन से लेने वाला जो ये कर्ज है वो हमें हेल्प कर सकेगा, कितना कर सकेगा? ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ जी मौजूद हैं इस मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। ज़फ़र हिलाली साहब, इस वक्त पाकिस्तान को अगर IMF ज़दा कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। IMF के जिस कदर नेगेटिव असरात किसी मुल्क के ऊपर हो सकते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर वो सारे असरात जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि बड़ी जो है अबतर मुआशी सूरत हाल है, बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है चीन के दौरे से। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जब क्योंकि अपनी तकरीर में बात करते हैं तो वो टेम्परेचर हाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई कर देते हैं, और चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि चीन से पता नहीं अगर हमें कोई इमदाद मिल जाती है, मदद मिल जाती है, तो हम जो है वो आने वाले कुछ दिनों में हम बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो उम्मीद की जा रही है वाकई इतनी मस्बत हैं चीज़ें, और चीन अगर हमें मदद देगा तो हमारी हालात में बेहतरी आ सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि आपके जो आपका इलनेस है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके हैं, वो तो वाज़ेह हैं, सबको पता है वो क्या है। आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप कर्ज लेते जाते हैं इस हद तक कि अब आपका कर्ज $120 बिलियन हो गया है। और अब अगर आप डेवलप और प्रॉस्पर करना चाहते हैं और आप पैसे ढूंढते हैं, आपको द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के पास आप पहुंच गए हैं, वो है IMF। और IMF के बड़े स्टिफ कंडीशंस होते हैं, बस आप चीखते रहते हैं कि ये बहुत स्टिफ है, ये बहुत स्टिफ है। यार, अगर आपने अपने इकोनॉमी को ठीक तरीके से चलाते तो ये नहीं होता। चलो, अभी भी कुछ आपको मोहलत मिला है, शुक्र है आपके पास एक दोस्त है जो आपको पैसे दे रहा है। अब आप देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात ये है कि वही खुशकोल दे के कहें और पैसे दे, गिव मोर। बात सीधी सादी ये है कि चाइना ने हमें कहा है कि हमें क्या चाहिए। उन्होंने बताया है कि उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए इकोनॉमिक जोन्स। हमने 3 तैयार कर लिया है, 3 प्रोविंसेस में एक हमने तैयार किया है, उसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई किया है। और हमने कहा है आओ, हमने आइडेंटिफाई किया है कौन से इंडस्ट्रीज वो चाहते हैं, कौन से इंडस्ट्रीज में पॉसिबिलिटीज हैं, और चीनियों ने हमारे साथ मिलके ये चूज किया है। फार्मास्यूटिकल्स, फुटवेयर, टेक्सटाइल, स्टील्स, बड़ी अच्छी बात है, आओ इसमें आके इन्वेस्ट करो। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए CPEC का। हमने कहा बिल्कुल सही, किसको तुम चाहते हो? उन्होंने कहा एक आदमी है, मिसाल के तौर पे खालिद मंसूर। हमने कहा वेरी गुड, उनको ले आए, हमने CPEC अथॉरिटी का उसको हेड बना दिया। अब फैसला करो, अब आओ। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ये है, आओ बताओ हमें एग्रीकल्चर में क्या करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हैं, वाटर मैनेजमेंट में आप क्या करना चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्या करना चाहते हैं। हमारे पास आइडियाज हैं, सुनो और उनके सुन के हमें जवाब दो, किस में तुम आना चाहिए। तो हम ठहर रहे हैं आपके लिए। ये मेरा ख्याल में उनका ये होना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं जो बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि हम लोगों को खुद जो हमारे खराबियां हैं उनको सही करें। आपको पता है कि 113 दिन आपको ठहरना पड़ता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने के लिए, 125 दिन आपको कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए ठहरना पड़ता है, 105 दिन आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेट करने के लिए। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सब कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो चाहिए इंशाल्लाह उन लोग कुछ बताएंगे तो यू टेक इट अप फ्रॉम देयर। हाँ, और कर्ज आपको चाहिए अगर थोड़े दिन के लिए तो लें, आप वही रेट पे लें जो कमर्शियल रेट होता है। आखिर उन्होंने आपको बहुत कर्ज दिया है, और अगर आप और मांग रहे हैं तो ये यू कांट हैव अ फ्री लंच ऑल द टाइम। तो मगर मेरे ख्याल में, माफ करिए अगर मैं कंटिन्यू, ये तो हो गया इकोनॉमिक।
میں تو سمجھتا ہوں ایک اور چیز ہے جو آپ کو آپ کا گہرا جگری دوست کو کہنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے دشمن جو ہیں وہ کون ہیں. اس وقت ہمارا دشمن کون ہے؟ ہندوستان ہے، امریکہ ہے، CIA ہے، افغان ایلیمنٹس ہیں، کچھ ایلیمنٹ شاید ایران کے بھی ہیں، مجھے نہیں پتا. ہمارے پاس بہت دشمن ہیں، اور وہ دشمن ایسے ہیں کہ انہوں نے اوپنلی ایک زمانے میں اسرائیل اور امریکہ نے کہا تھا، اور ہندوستان کے ساتھ اب وہ مل گئے ہیں ان اے ملٹری الائنس. وہ میجر نان نیٹو پارٹنر بن گئے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر 5 اسٹیٹس بنے تو کیوں چینی صاحب آپ ہمیں مدد کریں گے؟ آپ آ کے ہمیں اتنا مدد کریں گے کہ ہم سی پیک کو بھی گارڈ کریں اور ان کے خلاف بھی لڑیں. اگر آپ کر سکتے ہیں کریں، یا آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ظفر الہی صاحب مجھے یہ بتائے گا، خان صاحب نے بھی کہا کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ بڑی انسیکیور ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات کو لے کر کے، یہ کیوں اتنی قربت جو ہے اب ہوئی ہے پاکستان اور چین کے درمیان. پر ایک واضح اشارہ امریکہ کی طرف بھی تھا. تو کیا لگتا ہے کیوں امریکہ اتنا انسیکیور ہے؟ کیا پوٹینشیل نظر آتی ہے امریکہ کو پاکستان اور چین کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے امریکہ کو کتنا بھلا ہو جائے گا ہمارا، اور کتنے ہم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے امریکہ اتنا انسیکیور نظر آتا ہے؟ دیکھیے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ریجنل ہیجمن اس خطے میں ہندوستان وہ ان کا چوکیدار بنے گا، اور ہندوستان کنٹرول کرے گا دوسرے چھوٹے لوگوں کو اس ایریا میں. اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. وینڈی شرمن نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ایسا تماچا آپ کو ملا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ ڈو مور آپ کہتے ہیں یو وانٹ ڈو مور، چلو وہ بھول جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ایکسپٹ آن افغانستان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ادھر. اور ہندوستانیوں کو کہتی ہے، اور ہندوستانیوں کو کہتی ہے پبلکلی کہ جب میں واپس آؤں گی پاکستان میں تمہیں بتاؤں گی انہوں نے کیا کہا مجھے. they have chosen, they have decided. اب ہمارے پاس آپ کو ایک چوائس ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ایک ہائپر پاور بن رہا ہے، اور آپ ایک اور ہائپر پاور کی دوستی ڈھونڈ رہے ہیں 7 سمندر پار. اور خاص طور جس نے آپ کے ساتھ دغا بازی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے. آپ بھول گئے 65، آپ بھول گئے 71، آپ بھول گئے جو گالیاں ملے ہیں آپ کو ٹرمپ سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الفاظ سوچ کے استعمال کرنا چاہیے ٹیلی ویژن میں. اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں، مثلا میں کہا کسی کو بکواس نہ کرو، بکواس ایک اچھا لفظ نہیں ہے، مگر اس نے تو کہا on national television they are liars, they are cheats, they are frauds. یہ کیا یار، آپ کیا میں سمجھ نہیں آ رہی ہوں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو اگر ایسا ہی آپ چلیں گے تو you will go. صحیح. ظفر الہی صاحب ایک بڑی کلیئر بات ہے اور بڑا سچ ہے کہ خطے میں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ایک مستحکم افغانستان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بارہا انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ دی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ چین سے بھی، کیونکہ اوبویسلی چین اس قابل ہے اور چین کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات بھی ہیں کہ ہم جو ہے افغانستان کے لیے، یا افغانستان ایک مستحکم افغانستان کے لیے جو ہے وہ چین سے ریکویسٹ کر سکیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ چین کو اگر ہم کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ تو آپ کے خیال میں اگر اتنا سٹیبل ہونا چاہتا ہے افغانستان، اتنی دوستی دکھانا چاہتا ہے، خاص طور جو اتنا ہم ان کو مدد کر رہے ہیں، تو بھئی کیوں نہیں کہتا ہے کہ ہم تمہارے جو حدود ہیں اس کو ہم مانتے ہیں؟ They are not accepting it. کیا طالبان پہلے جب تھے 95، 94، 95، 96 ان میں سے ان کے ساتھ تو میں خود ملا ہوں، کیا ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے پاکستان کو؟ وہ کہتے ہیں اٹک تک ہمارا ہے، افغانستان گوز فرام لانڈی کوٹھل ٹو اٹک. آپ سمجھتے ہیں اگر ہم طاقت نہیں ہوتی ہمارے پاس ہم بچ جاتے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ طالبان بھول جائیں گے جو غنی چاہتا تھا
جو ان کا بادشاہ چاہتا تھا، جو کارزائی چاہتا تھا، یہ کہیں گے نہیں 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 اب ہم راضی ہو گئے، تو کہو، کہتے کیوں نہیں ہو؟ ارے پلیز تھوڑا سا دیر ٹھہر جائیں، یہ جب ان کا حالات کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ وہی کرنے۔ ٹی ٹی پی کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا ٹی ٹی پی کون ہے؟ ٹی ٹی پی ان کو مدد کی ہے امریکنوں کے خلاف۔ یہ جب جیل جا کے کھولے ہیں تو پہلا سیل جو کھولا تھا ٹی ٹی پی بھائیوں کا، اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، ان کو تمہارے خلاف لڑنے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ کدھر سے آ رہے ہیں جی؟ کدھر یہ پناہ لے رہے ہیں؟ کدھر سے ڈرگز لے جا کے بیچ کے پیسے لیتے ہیں؟ ویپنز ان کو جو امریکن کے چھوڑے گئے ویپنز ان کے ہاتھ میں کیسے آئے؟ دیکھیے اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کے آنکھ بند کر کے کہنا چاہتے ہیں نہیں 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 یہ بیچارے بیچاری، یہ کوئی بیچارے نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف لڑیں گے، مل کے لڑیں گے، اور آپ بیٹر گیٹ ریڈی۔ بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب۔ دفاعی تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ چین سے بالکل قرض کی بات ہونی چاہیے، لیکن کچھ اور معاملات بھی ایسے ہیں جن کے حوالے سے چین کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اور ہمارا فوکس بھی جو ہے وہ 7 سمندر پار ایک بڑی طاقت پر نہیں، بلکہ جو ہمارے ہمسائے میں ایک بڑی ابھر کر طاقت سامنے آ رہی ہے اس پر زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی یا تو طاقتور ترین طبقے کو میسر ہے یا پھر دولت مند طبقے کو، جہاں بڑے بڑے وکیل خرید کر جرم کو ایسے بدلا جاتا ہے کہ مدعی حیران و پریشان ہو جاتا ہے، یا پھر جرم کا مرتکب اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ریاست کی ناک کے نیچے وہ حقائق کو مٹا دیتا ہے یا پھر تبدیل کر دیتا ہے کہ عدالت سمیت ادارے تک حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی متعدد مثالیں ہیں، مگر گزشتہ کچھ عرصے میں پیش آنے والے 2 واقعات ایسے ہیں جن سے انصاف کا ترازو ایسے پامال ہو رہا ہے جیسے ریاست کا وجود ہی نہ ہو۔ نور مقدم کا کیس اس میں ایک بڑی مثال ہے، اور اس کے بعد E11 میں پیش آنے والا لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے کیس ہے۔ گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے جب سوال کیا عثمان مرزا کیس کے حوالے سے تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ جواب آپ نے سن لیا۔ ملک میں انصاف کی فراہمی سے متعلق ریاست کی سنجیدگی بھی آپ کے سامنے آ گئی، جس کیس کو وزیراعظم عمران خان کے نوٹس پر ٹیک اپ کیا گیا تھا، جس میں مدعی کسی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے انصاف کے قیام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کیس میں ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی کہ انصاف کو یقینی بنایا جائے، تو وزارت داخلہ کے وزیر اس کیس پر جس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ لگ ایسا رہا ہے جیسے شیخ رشید بھی عثمان مرزا کو انجام تک پہنچانے کی بجائے خاموشی اختیار کر کے اس کی مدد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فرزانہ باری صاحبہ۔ فرزانہ باری صاحبہ، یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہم شوز کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر بات کریں، روشنی ڈالیں، لوگوں میں اویئرنیس آئے، لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو حکمران ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے میں، ان کی پرائیورٹیز تو یہ وہ اس ایشو کو، اتنے سینسٹیو ایشو کو کہتے ہیں کہ یہ ساس بہو کی باتیں جو ہیں وہ میرے ساتھ نہ کرو، یعنی وہ ان پیٹی ایشوز کے لیے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی بڑی بات کرو، کوئی انٹرنیشنل بات کرو۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب وزیر داخلہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوگا، ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ وزیر داخلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ملک کے اندرونی جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، اور جس ملک کے اندر عورتوں کی سیکیورٹی یا مظلوم لوگ جن کی جان و مال کی سیکیورٹی کا وہ نہ تو تحفظ کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کی وائلیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا ان کا جو رویہ ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ساس بہو والی بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں ایسے وزیر داخلہ کے لیے آپ اور ہم یہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو فوراً ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ مطلب ظاہر ہے کہ اس طرح کا شخص جو کہ وزیر داخلہ ہے تو وہ ملک کے اندر عوام کی جان و مال کا تحفظ دینے کے تو قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ
क्योंकि उसकी सोच ये है कि जहाँ पे औरतों के राइट्स की वायलेशन हो रही है, मतलब जिसमें आप देखें कि ना सिर्फ कि ये हुकूमत इसके अंदर जो थी वो एक पार्टी थी, इसके बावजूद यहाँ पे जो विटनेस प्रोटेक्शन को, क्योंकि कोई विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, वो प्रोटेक्शन किसने देनी होती है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ही देनी होती है। तो उसी का नतीजा ये निकलता है कि जो मजलूम होता है उसको दबाव डाल के, उसको ब्लैकमेल करके, उसको तो उनको अपने जो उनके बयानात होते हैं उससे उनको मुनहरफ किया जाता है, क्योंकि लोग जो हैं जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, रियासत उनके साथ खड़ी नहीं होती, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पहले भी उनके साथ जुल्म हुआ है और मजीद वो जो है वो ज्यादती बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि शेख रशीद की इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, वो कम है। और मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी जो है उनको ये डिमांड करनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल, देखिए अपोजिशन भी जो है ना वो इन चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देती है जो आम आवाम के इशू हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं। अब अपोजिशन को चाहिए ना कि इस इशू के ऊपर वो इनसे इसका इस्तीफा डिमांड करें कि ये वज़ीर दाखिला होने के काबिल नहीं है। देखिए वज़ीर दाखिला, देखिए डिफेंस, मुल्क की सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम, उसकी जिम्मेदारी फौज पे आयद होती है, लेकिन मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं जिसमें औरतें छोटा सा हिस्सा नहीं है, आबादी का आधा हिस्सा है। अगर आबादी के आधे हिस्से के जो हकूक का उनके जो साथ आप देखें कि जो उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसके ऊपर अगर वज़ीर दाखिला इस किस्म का रवैया रखेगा, उसकी इस किस्म की सोच है, वो समझता है कि ये एक मामूली सा पेटी सास बहू वाली बात है, मतलब उसका एक टिपिकल पेट्रियार्कल माइंडसेट है, तो पाकिस्तान में औरतें तो बिल्कुल गैर महफूज है ना, जब आपके जिन्होंने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया। फरजाना भाई साहब, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर वज़ीर दाखिला की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो कम से कम मैं तो अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस करती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे साथ कोई वाक़या पेश आ जाता है, तो वज़ीर दाखिला की तो मैं किसी प्रायोरिटी में नहीं हूँ, मतलब उनको कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ के साथ। मेरे साथ कुछ भी हो जाए या मेरी तरह की कोई और लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है मुआश के हसूल के लिए या किसी भी वजह से वो अपने घर से बाहर निकलती है, वज़ीर दाखिला इज नॉट कंसर्न्ड, इज नॉट इंटरेस्टेड उसकी सिक्योरिटी में, उसको महफूज रखने में। उनसे जब इस बारे में सवाल किया जाएगा तो वे कहेंगे कि जी ये क्या इश्यूज हैं, आप मुझसे कोई बड़े इश्यूज डिस्कस करें। फिर अगर आप वज़ीर दाखिला हैं तो अंदरूनी इश्यूज, लोगों के इश्यूज, लोगों की सिक्योरिटी के इश्यूज ही आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ये क्या बात है? उनको लगता है कि उनके स्टेचर से बहुत छोटी बात उनसे पूछ ली गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए औरतें जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है ना उनके नज़दीक, क्योंकि औरतें जो हैं वो पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है, लिहाजा उनकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे घर में उनको पाँव की जूती ये समझने वाली वो ज़हनियत है ना, जो घर में औरत को पाँव की जूती समझते हैं, ये वो ज़हनियत है। जब वो हमारे अदारों में आके बैठते हैं तो भी वो समझते हैं कि औरत का अगर मामला है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो ये एक मामूली बात है, इसके ऊपर तो कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे साथ आप बड़े इश्यूज जो हैं वो ग्लोबल इश्यूज या जो बड़े इश्यूज हैं मुल्क के, वो आप उसके ऊपर बात करें। उनके नज़दीक पाकिस्तान की 49% जो आबादी ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है, उनकी सिक्योरिटी का इशू उनके लिए एक मामूली बात है, वो एक इशू ही नहीं है। देखिए क्यों पाकिस्तान के अंदर औरतें दिन ब दिन गैर महफूज हो रही है, उनकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है, उनकी जो फिजिकल सिक्योरिटी वो एंडेंजर है। क्यों है? क्योंकि यही वजह है कि जो हमारे अदारे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो है, और हमारी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का आपने हाल देख लिया, आपने जुडिशरी का भी हाल देख लिया, जहाँ पे औरतों के ऊपर जुल्म होने वाले वाकयात में अगर आप देखें कि कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, मतलब 0.5% कन्विक्शन रेट है। इसी तरह पुलिस में आप देख लें, आपको याद होगा कि लाहौर वाले मोटरवे के वाकये पे CPO का क्या बयान था कि यही था जो आपकी याद दहानी के लिए कि जी औरत घर से रात को निकली क्यों, अकेली क्यों निकली, मोटरवे क्यों लिया, पेट्रोल क्यों नहीं डाला। तो जब हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जो ज़हनियत है, वो जो सोच है, वो उतनी ही पेट्रियार्कल, उतनी ही पिताशाही चाहना और उतनी ही एंटी विमेन और उसके अपने बायसेस सिंफी तासुब के ऊपर मबनी सोच लेके जो ये लोग बैठे हैं, तो फिर हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? तो ज़ाहिर है उससे औरतों में तो एक कदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि रियासत हमारे साथ नहीं खड़ी है। ना जब जुल्म होता है तो हमें इंसाफ मिलता है, और ना ही जब हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अब आप देख लें जो प्रोटेक्शन जो है, जब भी कोई औरत आवाज उठाती है, उसके बाद आप देखें हमारे समाज के अंदर
उस पे बहुत से दबाव आते हैं। उस सूरत में उसकी प्रोटेक्शन करना, विटनेस को प्रोटेक्ट करना, वो सारी जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और वज़ीर इंटीरियर मिनिस्ट्री की और आपकी जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो हम बुरी तरह से नाकाम है। और ये इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है जो कि वज़ीर दाखिला, शर्म आती है कि हम इस मुल्क में हैं जहाँ का वज़ीर दाखिला ये सोच रखते हैं, ये ज़हनियत है। तो मैं सब नहीं तो फिर फरजाना भाई साहब हम कौन सा दर खटखटाएंगे? अगर हम इन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, आप बात करती हैं, मैं बात करती हूँ, वो अगर हम सही डायरेक्शन में हो ना तो हम कहेंगे इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, कभी ना कभी तो हम जो है वो वहां पहुंच ही जाएंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मायूसी इस कदर है इस बयान के बाद कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कानून बनाने हैं, जिन्होंने कानून पास कराने हैं और जो अपेरेंटली जो है नुमाइंदगी करते हैं अवाम की पार्लियामेंट में बैठकर, अगर उनकी सोच ये है तो फिर तो हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। फिर तो हम अगले 100 सालों में भी ख़वातीन को या इंसानी हकूक के हवाले से जो हम आवाज़ें उठाते हैं कोई भी टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। देखिए, ना तो यही हमारी बदकिस्मती है कि ना तो हम हुकूमत का दर जो है उसको खटखटा सकते हैं, और ना ही अपोजिशन जो इस वक्त सियासी मैदान में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप देखें उनको सवाए अपनी पावर स्ट्रगल में, अपने इक़्तिदार में आने के अलावा किसी कोई फुर्सत नहीं है कि वो अवामी मसाइल के ऊपर बात कर सकें। सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए, या महंगाई का इशू है अगर उसको एक्सप्लॉइट करना है अपने इक़्तिदार के लिए तो वो उस पर उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उसके ऊपर वो भी नहीं आवाज़ उठाते। तो दर किसका खटखटाएंगे? एक ही हल है कि इस अवाम का ही दर जो है वो खटखटाना पड़ेगा। अवाम के अंदर ये शऊर लाना पड़ेगा कि ये तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो अहले इक़्तिदार हैं, जो पाकिस्तान का एलीट जो हुक्मरान तबका है, इससे जब तक हम जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक पाकिस्तान की मेहनत का जो तबकात हैं वो अपने अंदर से अपनी लीडरशिप लेकर नहीं सामने आएंगे और रियासत के ऊपर अपनी जो अमलदारी है उसको कायम नहीं करेंगे, तो फिर आम आदमी के मसले जो है, ये आज की इस्टेब्लिशमेंट, आज की पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, आज पाकिस्तान का जो इक़्तिदार में आने वाले जो तबकात हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ना हल कर सकते हैं, ना वो करना चाहते हैं और ना वो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बिल्कुल ना सिर्फ अवाम को ये शऊर देने की ज़रूरत है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी शायद ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि नौजवान तबका एक बड़ी तादाद में उसने आपको वोट दिए थे, आपके ऊपर ट्रस्ट किया था, आपके ऊपर एतमाद किया था। आपने कहा था यंग क़यादत लेकर आएंगे, आपने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, आपने बड़े बड़े दावे किए थे, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन अब जिस बेहिसी का मुजाहिरा आपके वज़ीर दाखिला कर रहे हैं कि इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर, जिसके ऊपर आपने खुद बजाते खुद नोटिस लिया है, उसको वो सास बहू का इशू बना रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि क्या तुम लोग सवाल मुझसे पूछ रहे हो, कोई बड़ी बात करो, कोई इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं वो चाहते हैं कि उनसे पूछी जाएं। तो फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके वज़ीर दाखिला की नज़र में बहुत छोटी चीज़ें हैं, जो कि एक आम इंसान के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई एक आम इंसान की आज़ादी से, इंसानी हकूक़ के हवाले से जुड़ी हुई चीज़ें, तो उनका जवाब कौन देगा? तो आप ज़रा गौर फरमाइए अपनी टीम के ऊपर और अपने वज़ीर दाखिला के ऊपर कि क्या पाकिस्तान के नौजवानों को या पाकिस्तान के इंसानों को अपने हकूक हासिल अगर करने हैं तो इस तरह के वज़ीर दाखिला जो हैं वो उनको चाहिए जो इतनी बेहिसी का मुजाहिरा करें जब उनके हकूक के हवाले से बात आए, जब ख़वातीन के हवाले से इतना सेंसिटिव इशू हो और वो कहें जी कि ये तो एक कोई ऐसी बात ही नहीं है कि इसके ऊपर वो बात करना भी जो है वो गवारा करें। ये लम्हा फ़िक्रिया है और बड़ा आलमिया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।